Nga Diyos ni Adan, kakabsat. Isang nga dito yung tatan, kakabsat, iti dito nga sursuro. Tati ko na kakabsat, ti personal ti biyag, wino ni Ama Martiniano, kakabsat. Adda ko na timan nakabaling nga Diyos, nga namarswa, kuna na kasat. Iti talo persona pagbibiyagan nyo, kuna na, nga iso ti langit, daga, kini Adan. Kitain nyo, kasat. Kaya dito, kasano yung nga nagbiyagan ti langit, iti daga kini Adan. Kasat. Isang nga dito kakabsat, tuloy tayo, kasat. Itin sagana ti man nakabaling nga Diyos, kakabsat, langit nga iso ti bubong, daga nga iso ti swelo, kakabsat, pagtaingan. Wenno, kakabsat, agsipod sa nga lubungan, paraiso. Pag naidan tayo, kakabsat, dito'y daga. Itilinong na, kakabsat, binububong na, langit. Kakabsat. Ita, kakabsat, bijay, imo na, nga langit kindaga. Iti may katalo, kakabsat, nga pinarswana. Kakabsat, isudajayan ni Adan. Kakabsat. Ni Adan, kuna ni Ama Martiniano, kakabsat, ket awan ti makamam mo, malaksid iti Diyos. Ano na kakabsat? Ket awan mit ti makamam mo, iti Diyos, kuna na, malaksid kini Adan. Iya, kakabsat. Tata, kakabsat. Tapnin maawatan kin maamuan tayo, kakabsat. No api nga pinarswan ni iti man nakabalin ni Adan, kakabsat. Ngamin ti man nakabalin nga Diyos, kakabsat, ket awan langana. Awan, kakabsat. Makita yung may, kakabsat. Tadi tangalawag, iti alpa, kakabsat, iti tangalawag, awan tiring na. Solamente, kakabsat, ngalawag. Awang nga langana, kakabsat. Iso nga pinarswanan ni Adan, kakabsat. Tapnon agkaroon iso na, iti langa. Wenno, wangis ti Tagalog, kakabsat. Linikha niya ni Adan para yung makapangyarihan, magkaroon siya ng wangis. Wangis na tao, kakabsat. Apay kasapulan nga di yaman nakabaling kay baling nga tao. Wen, kakabsat. Ngamin, kakabsat, masapul iso na nga agbalin nga tao, tapnon iso, kakabsat, ket makapagpamilya. Kakabsat. Iso tetan, kakabsat. Sumrek bigyepan nakabalinin, kakabsat, igay pinarswana. Tadi niya pinarswana, wampay biyak na eh. Kakabsat, wampay agsao. Ngayon iti si sumrek, di man nakabalin, kakabsat, igay nga bagi, agsaritan, kakabsat, di nga bagi, nga pinarswana. Iti ko na asinnoak. Kitain nyo, kakabsat. Ngayon tagtarsarita dito, kakabsat, ni Adanin kindijay man nakabalin. Tadi biyag, kakabsat. Iso dijay awan pinakamam mo. Kakabsat, dijay biyag. Iso dijay man nakabalin nga Diyos dijay, kakabsat. Iso dijay ngay lawag, kakabsat. Iso dijay nga nakabalin nga lawag, kakabsat. Di ko nada, ape nga rin nga hangkan na pukaw. Ape mapukaw ngamin ngay, kakabsat. Kaya man nakabalin. Kakabsat. O tata, nagsarita, kakabsat, di ko na. Asinnoak, si kani Adan, asinno ka. Siyempre, kakabsat, amo tayo, di man nakabaling nga na marswa, nagbalin ng nga tao, pasarsarita ng di Diyos, kakabsat. Siyempre, siyak iti Diyos. Siyempre, guys. Tatangarod, kakabsat, so may di paniknikan na di sarita nga kunana, ni Adan, kinitipan nakabalin na, kakabsat, ket, may maysa, kakabsat. Binilin di man nakabalinin ni Adan, nga kunana, kakabsat. Adan, mang parswa ka, kalanglangan na idumaking ka. Ananasa. Ngem ko na ni Adan, kasano ak makaparswa. Awanan naktipan nakabalin, may saklay nga pinarswa. Ngem iti ko na natin man nakabalin, Adan ko na natin pan nakabalin mo, pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. Gapong ardigya nga sarita, kakabsat, ket nangalan ni Adan, ti siya nga rakem nga daga. Di namili na, kakabsat. Binorma na kalanglanganan na idumakanya na, ita babang nga sarita isutayta ni Eva. Adda nga ruden iti personal, iti daga. Agsipod ta, iti daga tinangalaan ni Adan. Kakabsat, iti sa nga rakem. Nga daga ket nagbaling nga tao, isunitan ni Eva. Kakabsat. Adda nga ruden iti personal na, kakabsat, iti daga, iso ni Eva.
Gapungor kakabsat ta hantayo nakit-kita ni Adan, hantayo nakit-kita ni Eva. Kakabsat. Iso nga nagpersonal ti langit, itinagan kin bagi ni Ama Martiniano, nagpersonal ti daga, itinagan kin bagi ni Inay Conchita. Kakabsat. Tapno adada amang i-demonstra, kakabsat, kini Adan kin Eva. Kakabsat. Iso nga iti motherland, kakabsat, nga impersonal ni Inay Conchita, kakabsat, nga personal ni Inay Conchita, kakabsat, ket naawag iti trangka. Kakabsat. Iti Pinya Blanca Cagayan, nga iso ti ayon ni Ama Martiniano, kakabsat, nga iso ti ladawan ti langit, kakabsat, wenno personal ti langit, iso ti ni Ama Martiniano managilod damagan talose. Ket kakabsat, iti ama ken ina Ama Martiniano ken Inay Conchita, kakabsat, imayda nga imbaga kada tayo, kakabsat, nga kunada. Awan tinagbasulan ni Adan ken Eva iti Dios. Ay kakabsat di sarita da. Kang ronaan ti amin kunana kakabsat, awan tinagbasulan tinagkapwanan. Najay kakabsat di sari istoryan. Kakabsat. Iso nga dagiti hampay nga makaawat kakabsat. Iti kabalinan. Kakabsat iti sursuro ni Ama Martiniano ken Inay Conchita. Kakabsat ket iti kabalinan na kakabsat ti maysa nga Dios na marswa talo persona ti langit daga kinyadan pakaistoryaan kakabsat daytoy iti pamilya. Kakabsat pamilya daytoy nga pamilya ti man nakabalin nga Dios kakabsat awan ti makamam mo ijay ama ken inada wenno di nagpamilya. Kakabsat pudno nga dinaydayaw da kakabsat di man nakabalin nga Dios ibagbagada nga isu tinamarswa kadakwada kakabsat ngem handamit nga amuno kasano nga istorya. Kakabsat iso nga no damagim kadakwada kasano na kayo nga pinarswa ti Dios. Okay, siyempre kakabsat dami kaya nga may babati adal da makiapadan. Kakabsat ngamin iso may namonda nabasa da libro nga kunada nga iti Dios tinamarswa kanyada. Kakabsat iso dayto yung media pagyamanan tayo dito nga sursuro, kakabsat, tababayan dayto nga sursuro, maibinsa-binsa kakabsat, no kasano na tayo nga pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Iso nga nga no narugyan na nyo di jay damo, kakabsat, iket nagbaling nga tao iso na itinagan kin bagi ni Adan. Tapnon iso ti agpamilya, kakabsat, tata, kakabsat, iti aming nga tao kunada ni Adan nagbasol, kakabsat, anya tinagbasulan ni Adan ken Eva. Kakabsat. Nagadu ibagbagada. Ada digit ni mangibaga, gapo kano pananganda mansanas. Kakabsat. Iso kano nga nagbasol da. Kakabsat. Gapo di pananganda di man. Ngin di kalit ipudlo kakabsat nga nakabasulan da. Aan samit kakabsat. Di kunada sinulusog ti uleg. Ito na ito nga suro-suro kakabsat. Ilaw-lawag na. Ngamin di ulig ko na nga sulisog ko na nga sulisog kin Eva kakabsat kit ko na dayto nga sursuro kirimian ta ti lalaki di jay kakabsat ngamin kakabsat isumot ti sulisog na iyan ti sulisog kakabsat apay ngamin nga si kayo nga babae ka makasulisog kay kadagiti lalaki kakabsat aglalo na daan kayo tila nga napintas kakabsat kin makayayo apay nga maguyo-guyo kakabsat titirik na wenno maparuwaryo di jay amor iti lalaki. Asad. Dayang di jay patumbalani yun. Asad. O siyempre ore kanyami at damang patumbalani mi. Asad. Na makita niya mi kakabsat di jay takder kin guwapo mi. Kakabsat narega mi di jay maawanan. Nukas pangarega nang kadenya. Asad. Gapo nga rod ta dita nga panagkinita da. Kakabsat ke rimwar di jay rugso di jay amor. Kakabsat ke iso nga nabukel nga ayat. Iyay, kakabsat. Oh, kita inyo, kakabsat. Iso nga kunada mitin, digiti matalino, kunada kiti katoliko, iti ayat kit Diyos. Kunada kakabsat. Love is God, God is love. Kunada ngem, ingga na lang ijay sarita. Kakabsat. Sandamit ng ilaw-lawag. No apay nga dayta nga ayat kit nagbaling nga Diyos. Kakabsat. Apan. Kakabsat. Ijay mitin ni Ama Martiniano, kakabsat. Kunada ni Ama Martiniano, God is light. Adami nang tulad kakabsat. Ngem sandamit ng palpala wag kakabsat no kasano nga nagbaling nga Dios.
DJ lawag ka sa DJ light. Aning ka di kakabsat. Ang ko pwede ni da. Kakabsat. Ngayon DJ kami nga sarita. Kakabsat ibagbagada. God is light. Nangigdakin ni Amay. Kakabsat. Iso nga dyan ko na nangarod. Nung makasabat ka ti tao. Hanga good morning. Kakabsat. Nadikat God is light. Kakabsat. Apay. Ngamin. Amom aya DJ tao nga masaba mo no nga napagustuhan di rabi di hanga good morning diyay. Bad no ka diyay. Kakabsat. Oh, inyangay ti good morning kanyak. Kasi mo ko na. Kakabsat. Bad mate. Oh, di ay kakabsat. Ngim no di jay God is light. Ay awan ti ko di jay kakabsat tangamin. Itilawag ti Dios ko na kakabsat. Isa di jay mit di jay. Ngim no mawatam ni di jay. Di jay good morning. What is the good in the morning? Ngamin parparehas kay nga napiyag. Kaya kasi nagkita kay manan. Kasi may di jay kakabsat. Hindi kita dumamay gamin. Kakabsat, itugtugo naman di problema dahil so nga di tao nga manggrit kanya da. Nya nga tinapintas kanyak data. Isa tayo kakabsat, isang nga rin nga ito ta, kakabsat, malaksid pa idiyay. Kakabsat, di biyag. Kakabsat. Ket imbagamit niya mamartinyano manin, nga iti Diyos nga da kanya tayo amin. So di biyag, kakabsat. Ngim di damat nga rin nga palpalawag. Kakabsat. So nga rin iti DJ ko na, kakabsat. Kinoddaman iti maditirik na, kakabsat. Kaya pasensyahin da ka, kakabsat. Ngayon hindi ka pa nakaawat ko. Iso may digay palpalawag ko. Ket na di pagkuranga, kakabsat. Ket adapay amoyo. Apay may nasakit kayo na mapunuan nyo, kakabsat. Tatno no, awan di diyasan nga pagkikinawatan, kakabsat. Kaya noaddaman di kalain kong agsarita, kinmawatak di jay. Isang kubasulin, kakabsat. Apay kiintid na may kanya di jay. Awan intid na kada kayo. Kapsat adda kada tayo amin. Si tayo laing di manglukat iti panon kin iti puso tayo kapsat. Tapnon dito nga pakaistoryaan. Get my voice out tayo mit kada giti kakapsat. Benno sa ngalubungan kakapsat. Iso di jay kakapsat dita. Adda kakapsat. Isang arda jay kanyak nagsarita palawag kakapsat. Irugik nga talaga. Irugi kakapsat. Tapnon maawatan tayo no kasano tayo na kasano na tayo nga pinarswad di jeman nakabalin nga Diyos kakabsat. Iso nga iti kunak kakabsat titiriti nga sursuro agsipud taong pay nga ti makaamot ti Dios awon pay nagtalik ken namati kakabsat ngamin ti pinarswad ti man nakabalin nga Dios anday binigbig. Hanyo nga binigbig kakabsat sikay nga matatalino. Iti laing kakabsat nga pamati wino dayto nga sursuro iti mang big yaman nakabaling nga Diyos ken di jay pinarsuana. Ha? Kakabsat. O, kita nyo. Iti ko na ti relihiyon. Iti langit ken iti daga ko na da kakabsat ket marunaw wenno mapuuran, mapukaw. Inunaan nyo ti Diyosin eh, kakabsat. Amamuyo ti Diyos. Di yan mo ti sarita niya pamartinyano, kakabsat. Amamuyo ti Diyos. Iti Diyos tinangisaga na ti langit ken daga, kakabsat. Tatay bagayo laing nga mapuuran, marunaw ket mapukaw. Nakabsat. Si kayo tinamarso ti langit ken daga. Oh, angko nga kadayta kakabsat ngem ngamin songsong batak lang di sarita yo. Nakabsat. Daytamit nga libro Biblia pagpanpanakilyo kakabsat. Nga dayta nga kunayo nga sao ti Dios ket banal. Nakabsat. Anya ti kabanalan na dayta nga libro Biblia. Di agpapatay. Nakabsat. Iti agagom, iti san nga kukwa, kakabsat, di dyan ipagkabanalan na dayta. Dayta nga istorya, mangdadail kadagiti dayaw iti babae, kakabsat. Ayan di istorya. Nagado, kakabsat iti nasasawa na ni Solomon, may parbang iti Diyos. Kakabsat, anya maliklikan data, na isura dita, na libro. Kakabsat, tata, ipasindayaw yu dayta kada kami, kakabsat, nga kunayo nga libro Biblia, banal, sao ti Diyos. Isang oras di ko nakakabsat ang kaya masaksakta na at dagaminan di makaawat iti sarita kakabsat ket dagita nga kabalinan ti sarita saan nga may parbeng iti Dios alamang isuro kakabsat ngim lawlawag ko lang itata kakabsat iti kusong batan nyo kakabsat when iti palawag ko kada kayo kasano na kayo nga pinarswa ti man nakabaling nga Dios kasano kayo nga agbibiyag kakabsat. Hantay pa'y amuno kasanutay nga nagbiag, kakabsat.
Ada mangibagag, bibiyag, gaputi pampanlangan na, gaputi daga, iso digiti grasya, kakabsat. Ngem, siyanda nga mo, kakabsat, nga ama ken ina, itinang biyag kada tayo amin. Inrugi, di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, kakabsat. Iso nga aming nga anak, kakabsat, inawat da iti biyag, si bibiyagdan, kakabsat. O, kita nyo. Ang adigya panangan, ti panagbiyagan tayo. Agbibiyag tayo gapot ti panakabalin kiti ama ken ina wenno di Diyos na nagbalin nga tao. Absat. Tanyo, absat. Dahil laing ka absat, dagay palawag ko kanyayo. Tapnon maawatan nyo kabsat, tapnon itangiwat ka kabsat, medyo close yumitin, ng ibaga, nga ni adangki nagbasol, kabsat. Ngamin, na mapantay ti korte, kakabsat, anyo mapaniknikan, nga ni adangki nagbasol, kabsat. Oh. DJ bagayo nga ni Jesucristo na marso kanyayo, hanyo pa yung mapaniknikan, kakabsat. Ngem, babaen ti palawag, wino babaen ti sarita, paniknikak, kung sinuti na marso kanyayo, kakabsat. Oh. Kaduak pa iti ahensya, nisok kayo, kakabsat. Anya ti ahensya nga mang paniknik na si kayo kay anak ni tatang kininanang na. Kininanang yo. Ano, awanan nyo di panuno yo, kakabsat. Imposible mit, kakabsat ng awanan nyo kay iding ni. Naglawag mi nga di inawagam ti tatang, wino ama, kakabsat. Kin inang, isel-celebrate nyo pa yung arod, kakabsat, iti Father's Day, kin Mother's Day. Anya nga daga jigarot tatang isel-celebrate nyo, no? Haan nyo nga bigbigan nga rod, ti ama kin inayo nga namarso kanyayo. Iso nga dahi ti nga sursuro, kakabsat, hang kayo nga mas daaw, nga Sabado kin Domingo, kakabsat, iti, yung kami nga reman, wino dayawin nga aldaw, wino nangina nga aldaw, kakabsat. Ngamin ti Sabado, kakabsat, ket iso ti daga, weno naggapuanan, ti naggapuanan tay amin, iso ti inatayo, kakabsat. Iso dahi tangal daw ti Sabado, kakabsat, iso ti panagdayaw, panangilawlawag, panangipakaam mo, kin ni Eva, tawang pa'y makamam mo, weno iti daga, kakabsat, tawang pa'y makamam mo ti daga. Dagalaing nga padpadikan da, kakabsat. Oh, rugitan nga ko na ti kabsat ita, kabsat, kadig iti, ni kabsat nga gris di mga ibagbaga ito, rugitan nyo ko naman. Kabsat. Oh, kita nyo? Ha? Lagi kakabsat. Kita ti Domingo kakabsat. Day tumit nga biyag nga ada kanyata yung kakabsat. Tatinangted nga min ti biyag. Biyag kanyata amin. Ama kakabsat. Iso nga Sabado ken Domingo. Dayawin ti ama ken inam. Iso nga rin di kalman. Remorman no kasano tayo nga dayawin ti Diyos kakabsat. Kasano nga min ti agdayaw. Dagayamanin ti saludsod di kalman eh. Kakabsat iso nga ito ta. Dayawin tayo ti ama ken inang amin kakabsat. Kasano nga dayawin. Iso di gayan. Ipasindayaw mo. Kakabsat. Di ama naggapuanam. Naggapo ka ti inam. Ken naggapo ka ti amam. Kakabsat. Panangi pasindayaw. Kakabsat di gayan. Panangdayaw. Kakabsat. Oh, kita nyo. Iso nga madaydayaw ti ama. Ken madaydayaw ti ina. Kakabsat ngamin. Babaen ti ama ken ina. Dati nga naparso. Hanlamig kaya nga dayawin di man nakabalin, di ba babaen di pan nakabalin. Anya tinang dayawan tay kanya na, ama, ken ina. So di kakabsat. Iti pa nagdayaw tayo ti Diyos, kakabsat, ama. Iti dayaw tayo kanya na, awag tayo kanya na, ama. Tangamin, kakabsat, inangtod kanya tayo ti biyag, ama. Nabukil ti bagi tayo, iti ina, kakabsat. Iso nga rin ko nak, awan ti may pagpanakkel mo, itiday, iti nga sursuro, kakabsat. Uray no, nalalaing kapayngam ni Apo Diyos nga kasi iti kunam, kakabsat. Iya, talino eh. Kakabsat. Ngamin, nadadi kayo matalino eh, nga, inartapan da ko ti Diyos. Kasla ti jay ko na da, kakabsat. Iti Diyos, binarsona ti langit kin iti daga, kakabsat. Itata ko na mo, di dyan matalino nga nagbasa dyan libre Biblia. Iti langit kin daga, mapuuran ket marunaw, mapukaw. Kitain nyo, kakabsat. May parbang kaditi Diyos niya, kakabsat ket saan. Agsipod ta, insagana ti man nakabaling nga Diyos iti langit ken daga, paraiso, kakabsat. Agbiag tayo nga ingana, ngem. Ada kadigamin itinamati, kinagtalik, iti Diyos kakabsat. Iso dito, ibagay siguro, kakabsat, masaktan kayo.
ibagayong nga siguro dak lang ta asidig mo, parupaan ka kuno siguro. Ngim awan. Apay kasanok nga paniknikan. Nga awan iti namati kin nagtalik iyaman nakabaling nga Dios. Nakabsat, o sino ti makamamo kanya itati Dios. Nakabsat. Ni Hesus Kristo, nakabsat. Dios ka din ni Hesus Kristo kisaan. Naawag lang iso na nga anak iti Dios, kakabsat babain ti talino. Ngem iti kinapudno na kakabsat. Sino nga iti pinarswanan ni Hesus Kristo? Kitawan, uray pa'y bukod na nga pamilya, hindi pa'y nakaparswa. Ay, nangardi pa nakabalin na. Asad. O di awan. Ikit dita nga lawag, kipakpakamo may kada kayo, di pa nakabalin na. Kakabsat. Kit dita nga man nakabalin, kit nang parswa iso na iti langana. Iso di bagina, ti pinarswa na eh. Iso ni Adan, kakabsat, iti inaramat na nga bagi kin rupa. O sino nagtalik kinya na nga rod? Kakabsat. Sino tinamatikin ni Adan? Ni Adan kadikit, nayanak kadikit saan? Pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Ngem inan ano yun ni Adan? Kakabsat. Babayin din talino, pinagbasol yun. Kakabsat. O kitain nyo. Tata, gapot sa dahi ti kasursuro, kaya masiknan. Kuna nakakabsat. Ibagada ni Adan kit nagbasol, am-amo yun ti Diyos. Han, kakabsat. Isang ngaringan yun, am-amo ni Adan eh, kuna na natin nga sursuro. Ni Adan absat iti mamatunay iti Dios. Tani Adan ken iti Dios may maysa absat. Kino binagbasol mo ni Adan, pati diyan na marso kanya na nagbasol. Biag na di jay. Absat di jay pan nakabalin, biag ni Adan di jay sumar nya kunak. Iti pan nakay palawag na sikan ti mangibaga. Ngamin ni promise lang ko nada ni Adan anak ti langit ken daga. Handa mamo absat apay. Ini ang Martiniano nagisuro jay, absat. Kikalkalapin nagisuro ni ang Martiniano. Nabayagin nga ang mamuda ni Adan naggapo daga. Ngimti ko na ni ang Martiniano. Awang, ti makamamukin ni Adan. Absat. Bisa dati di jay, medyo madiri na da eh. Absat ngamin. Kaya nabayagin, may ibang kinasarsarita da ni ang Martiniano. Nabayagin nga nagdingig da kini Ama Martiniano, itatapay laing nga mayam amo ni Ama Martiniano. Awan makam amo kinadindin nada ni Ama Martiniano. Absat ngimpud no kadi, absat nga awan may tinakam amo kini Ama Martiniano. Iti napalabas kakabsat di jay, nga nga nagpabuya kanya tayo awan. Kakabsat. Kadag ito'y pailaing nga mayam amo ni Ama Martiniano. Sino ni Ama Martiniano? Personal itibiyag sa ngalubungan. Ada ka di kinyada di nga palawag ket awan. Iso nga rin niya ko nakakabsat. Nagbayag na saritan. Kakabsat. Nanipod si na nabukil dito nga promise land. Iti mapan ijay. Ayan niya Ama Martiniano. Apay adda ka. Oh. Uwin ama. Gapuking ka. Gaput na napang ka ijay laeng. Nakabsat. Dajay ti. Ada jay amom eh. Dajay amom. Hindi jay. Nagsinong batam. Yung nagsaludsod. Iti amo na amo misuna. Ngem haan. Kabsat di sidi jang rod kunana. Kunana kanu di jang kabsat di jay. Niso ni Rufina. Kunani ama, kunana. Nagasat ti tao nga makamam mo kanya. Oh, si kayo mamo ni Ama Martiniano. Kabsat. Nohompe ni palawagan niyo pa yaman mo. Kabsat. Iti pa ilaing. Isang oras niya oray ni pakiring eh. Kabsat di kabsat tayo nga di Canada. Awan, kuna ni Sister Alme. Makiam ama ka lang kini Ama Martiniano. Apa yung inawag mo ito ng ama? Siyempre, no, awangin ka di istorya. Hamo na awatan kin hamo na amo ni Ama Martiniano. Hamo mo point, di jay irason mo. Nakasat tapnon automatic nga, the question is good answer. Nakasat. Ngayon mawan met taliw. Ado pa ilidya pag naam. Iti amom, amo pa na point ngim napalabas mo, kapsat. Ngim na amo mo di istorya, kapsat, ababalain. Isang nga nga, di jay kumang, ko katidugin kumang, kapsat di jay agsarita, ilaw-lawag ko lang di jay. Man nakabaling nga Diyos, kaya di jay pinarsuhan na okay kuman, kapsat ngim. Anyumit ngamin nga maalan, nukwa di jay, kapsat, paka istorya, nunuhaan nga maistorya, kapsat, awang pangalaan nyo. Tama, anyo mawatanin no ka. Iso nga
Lumawatak manin kakabsat iti paanus ken pasensyayo kakabsat. Iya ko nakarod. No siyak iti makawaya mang ito ko nakidiwa pang kami promise lang kiko eh. May mayat pa ko man dapay lang ni Ama Martiniano. Tano siya ti ni Ama Martiniano ti mga yab kanya kon hangay suda. Kakabsat. Iti siyempre ibagana. Kukwam ti pigtaw. Oh, palawag ka. Siyempre ko na ni Ama Martiniano. Kakabsat. Yamin akong pa makamamukan yan eh. Katapay lang may yung amo. Kakabsat. May damit yak madiri na kakabsat nga mabaling ko. Kakabsat na nga mindiga pa nakaawat ko. Kakabsat. Isong warad niya kunak. No niya ti pagkurangak. No handa kahit nga po no handa Diyos ti mamuno. Kakabsat. Iso dati ti pagsasaritaan tayo ngamin. Kakabsat. Apay. Amo yun nga dan iti abangan tayo. Winusiksigaan tayo. Winurayan tayo. Nga darom. Kakabsat. Dati ko na ni Ama Martiniano. The story repeat itself. Mas hapol galod nga agsasarita tayo nga namati titi nga sursuro tano dunting manday tanga darom no saludsuden da ni Adan no sino ni Adan ken sino ti Dios kakabsat amutay ti bagbaga tayo paniknikan tayo kadakwada kakabsat nga ni Adan ket saan nga nagbasol tagamin di kita nga matatalino kakabsat nabayagdan nga indulin day tanga sarita kakabsat Inri kap dangarudin di indulindan isong enruarda di libro Biblia kakabsat tati parwarinda ni adang ki nagbasol kakabsat ni misong nga damit deti nga sursuro kakabsat nagpersonal ti langit ken iti daga kaumay da nga ipagamit nga awan ti nagbasulan ni Adan ken Eva iti Dios kakabsat ngamin kunana kang runaan ti amin awan ti nagbasulan ti naggapuanan kakabsat di jemit ti bonat ti Ama ken ina kakabsat ket itatta kakabsat babaen di nga sarita nga ni Ama Martiniano ken ina Conchita amirisen tayo kakabsat nga budno nga saan nga nagbasol ni Adan ken Eva iti Dios agsipud kakabsat tada kanya tayo di pakaistoryaan iti man nakabaling nga Dios kakabsat nga di man nakabaling nga Dios ket nagpamilya anak na amin sa nga lubungan kakabsat isong nga rod nga haan nga pudno nga nagbasol ni Adan tani Adan kakabsat iti naggapuanan tayo amin paniknikak kada kayo kakabsat baba iti palawag iti biyag ko iti biyag mo iti biyag iti amin nga tao kakabsat naggaputi may sa nga Ama Diyos nagbaling nga tao suni Adan kakabsat kita nyo sa bali tilahi tayo Pilipino di kiti kabangibang nga nasyon anyang tilahi da kakabsat ngem kasanuda nga agbibiyag agpaparehas tayo lang uri na banang da kakabsat uray scientist da ngem iti mang bibiyag kanya da man nakabalin iso ti angis kakabsat di jay handa nga mo ngem isong oras niya ko nakakabsat ang kupang bagkat kakabsat winahang ko pangitan ok dating nga kabsat yo kakabsat ngem siya pailaing kakabsat iti mangiklaro di sursuro ni Ama Martiniano kakabsat nga iti kayat na nga maamuan tayo kakabsat di nagkapuanan tayo amin may salaing awang pay nang ipalawag ang kadi kakabsat diti pay lang siyak pay lang yor di ko nang point talaga nga nangiklaro kakabsat di may sa nga Diyos. O nagtatalino da, kakabsat ngim nagado nga Diyos. Isong rin niya ko na, babayan ti talino, kakabsat, nawara-wara iti tao. Ramakanim, kakabsat, asurok nga sa nga gasot nga ribo, nga relihiyon. Agdudo mga pamati, may salang ti Diyos, kakabsat. E dito bagada, kakabsat, kung adamanin, ada kano timon una nga biyag, ngin malaksid kada adang ken Eva. Saritaan dito kakabsat ha. Ito yung nga sursuro. Iso nga irugi tayo. Iwin na irugi. Kunana ni Ama Martiniano kakabsat. Awampay langit, awampay daga, awampay tao. Kakabsat. Itilawag ket Adan. Kakabsat. Kasano nga rin tangay. Ngay bagayo nga dapay biyak. O nagtatalino kayo. Kakabsat. Ngam kasano nga rin dati saritaan to. Ket isumit dito saritaan ket kakabsat. Iti man nakabaling nga lawag tinamarso ti langit namarso ti daga kinamarso ken ni Adan
nagapuanan ng ardigit at tao ngay bagbagayo. Kakabsat. Oh, di hanyo mapaniknikan awan kakabsat. Ngamin di jay churi. Science eh. Namang perdi kakabsat amin nagtalit damat iti science kakabsat. Nagtalikmit amin nga tao iti science yung ringin na adal da pa eh. Oh. Deta ti may isang kangatuan nga adal no maminsan. Kakabsat ngem. Ang ko pang perdi kakabsat. Isumit dito tinanglukot ti amin nga tao. Hindi nga katalino, kakabsat. Nangamin iti may isang science, kakabsat, science lang, inga ko nang masa science lang, yung science ngamin kit nalawak, kakabsat dito. So, automatic, no, nalaing ka ti science, kakabsat, algebra, nalaing kami la kwentada. Kakabsat, by number de gijayin. Kakabsat, iso tinaramit ti science, iso nga di kita scientist, kakabsat, naglalaing da nga ng kwenta kakabsat di kita siyempre nalaing da nga ragtibati-batik kakabsat namatik-matik tayo mit sarit na nagadal tayo mit kakabsat digijay talino naggasgastos tayo kakabsat nagdadakilang nga gastos kakabsat ngem digito'y kakabsat kadigiti mapaniti finish linein awan serbina kakabsat kakabsat ito yung pagpatinggaan no pagultimuan kakabsat awan ti serbina day nga talino apay kakabsat nakamu naggapuanan ni gapot talino kakabsat iso nga rin ko nag-imbag pa di awan amo ti tao awan pay adal na di awan pay adal iti tao kakabsat iti tao ag titinulong da di ngay ko na ti Ilocano nga aga amuyo da kakabsat bayanihan sa Tagalog kakabsat ngem idin kakabsat adun iti adal iti tao matalinon ti tao naglalaingan kakabsat awanen iti amuyo di Ilocano wala nang bayanihan sa Tagalog pero sa Ilocano kasi mawala kasi yung kaalaman ngamin awanen ti amuyo yun ang salita kasi sa Ilocano kakabsat. Sa Tagalog, iba naman, wala nang bayanihan. Pero, yung salita, may laman sa Ilocano. Wala nang kaalaman sa Tagalog. Awanen ti amuyo, iti Ilocano. Awanen ti tinulungan. Isang nga matalin haga di diyang sarita. Kakitaan nyo. Tingamin, kakabsat, idi awan pa iti adal iti tao, kakabsat, iti sen kakabsat mausar kakabsat nadayaw pa'y nga ron ti tao taada pa'y lang ti sen kakabsat ngem idin matalino iti tao kakabsat iti sen awanen serbina ngamin may warwara ingin di dapay kayat nga pidutin kakabsat amin aw kantidad nan kakabsat iti sen sentimo kakabsat ngem no amirisem ken panunutim sentido komon kakabsat iti tao awanin adat ti konsensyo kakabsat aja iti naawan gaputi adal kakabsat awanen ti padag ti sentimo ngem deta nga sen kakabsat sentido kakabsat panagdayaw panangilala kakabsat digit ay awan na po kawin kakabsat iso nga iti tao awan na nagtitinulong binayada rin kwarta-kwartan kita nyo kakabsat iya ti talinon ti tao tata kakabsat iti amo ti siyensya winaamo di kiti man nagadal kakabsat babayan dito nga adal agrang ay tayo haan ngamin mas lalo nga rumigrigat tayo kakabsat o kita nyo idi kakabsat awan pa itaan niya nga lintik kakabsat so nataldamit ini kakabsat itatan idi ti malino ti tao nagadon nga linteg mabaybayadan namin nya maparigat kasi tayo umila kakabsat kitang lang Japan na kaya na amulangin may rehistron mabayadan kakabsat itata diinto no alain ti pudno nga nagan mo mangkasimban mabayadan manin kakabsat naggastusin Ure pwede jay panaganakin ka nakagastusin hindi kayo manulang. Alsat.
Idata kaya nga masapul nga aganak kay masapul mapang ka ospital. Nakabsat. Idata ko na nang tumit di do doktor minunanar si Jay. Jay doktor launay nga mang tamingking ka. Anyo met ngi politikon adati yun. Manada kabsat. Ngamin no politiko to kinapet mo. Pasila mabayadan kay. Kabsat. Ngem na mo kinaputan ti politiko. Gumastos ka ti mga 30,000. Wino na dakil pay. Kabsat. Ngamin abangan mo ti pagyanamon ta mga charity ward. Siyempre mamang ka jeperom. Dakil ti bayadam. Kabsat. Marigrigat kami ka sa pangalam ngay. Kabsat ti pagbayad mo. Naginamit din. Data naginang ubingin. Kabsat. Gatangi mo ti ubing. Basit di 50,000 mo no. Libre agarami. Kabsat private ti pa mo pagana ka. Kasjay, kabsat ti aramid tayon, kabsat, awanin ti ayat. Awanin. Ngamin, nabayadan namin yun, kabsat. Isa na iti kakabsat, agyaman ti iti nga sursuro, kabsat, babayin iti nga sursuro, kayat na nga mapukaw amin digitan. Agbiag tayo nga na simple, kabsat. Ore pa yung mga anin, hantay pa yung mga anin, kahit kuma, kabsat. Anyo, kayat nga praktisan, nga kayo mangan, kabsat. Antay mi dati mangan eh. Bibiyag tayo mi lat daw rin tayo mangan. Kabsat. Bisa di jemeti kayat na mga Martiniano. Kininay konsita. Ngem. Antay met na awatan. Kakabsat. Mangan tayo pa lang. Agpaadal tayo pa lang. Kabsat. Ngem dumting to ti panawin. Kakabsat. Pudno ni ama Martiniano. Kunata ito. Kakabsat. Dumting di kita nga panawin. Ngamin. Awan mit serdi nga talagang laitan nga talino kakabsat hantay may mausarin. Ure pa iti kwarta ko nak nga ginildyos tayo kakabsat. Nananong pa iti ado nga kwarta. Ure pag-up mo nga maturugin kakabsat. Ure wara-wara mo kaya. Igi liberasyon nga ini kakabsat. Hindi ka panahon ti hapon. Awanak pa iti kakabsat ngim namin at dami di dyan na bati di panunot. Babayin ti istorya di kiti kakabsat. Di kempo ti hapon. Idi kampo ti hapon iti kakabsat, idi kinangkerda ti Pilipinas, ti hapon ti nagituray. Iti kwarta idi bansay. Ansat, kwarta hapon. Siyempre iso pa lang ti magmagnami nga kwarta nga masasarte antay di Pilipinas kakabsat. Tangarod naggobyerno mo ti hapon eh. Tata, kakabsat. Idi ginubat iti Amerikano ti hapon, napakyat na ditoy. Kakabsat, agkaray wara nga kwarta dita kalsada. Nga bansay. Aw mo serbinan. Kasgay tumi laing kakabsat ti dumting ito. Kita nga kwarta. Isa nga iyapura tayo. Kakabsat ni Ama Martiniano gapure ngem si tayuhaan. Kakabsat. Hindi ko na ni Ama Martiniano tupidon ti panawin. Iyapura yo kunan na ni Ama Martiniano. Kakabsat. At ngamin bigyan oras da kakabsat. Basit lang. Kakabsat, tawin man tinapalabas kakabsat, kanya tayo, ngem kana Ama Martiniano kininay Conchita, awampay may sa oras. Kakabsat, minutos lang tikadada kanya tayo. Masala nagrigat na panunutin eh, kakabsat, ngem iso di jiti kinapot mo. Kakabsat, di 40 nga tawin, kakabsat, awampay may sa nga oras di jay, kanyada. 43 kano kakabsat nga tawin may isang oras iti Diyos wenno kada Ama Martiniano kininay Conchita kita nyo kakabsat kita nyo ti kapartak iti Aldauda kakabsat kaya kanya tayo so dito ngori kakabsat nga agyaman tayo dito nga sursuro kakabsat saan man nga dagayay kakabsat ti pagsasaritaan tayo ngim may nayon laing kakabsat nga tapnon maala tayo DJ product kami na DJ pakaistoryaan maala tayo ti kabalinan amin DJ iso nga garod kakabsat nayamamok kanya yung talo nga persona nga pagbibiyaganin kani man nakabaling nga Diyos kakabsat kit agkantapon ano sa inyo at awan di power kay awan di current